ল্যাংমাহাটি এলাকায় সাধন নোয়াতিয়ার কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানান সুকুমনি দেববর্মা, চিত্ত দেববর্মা, সঞ্জিত দেববর্মা নামে ৩ ব্যক্তি বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে সাংবাদিক সম্মেলনে। জানা যায়, বিগত ৫ দিন পূর্বে বিশ্রামগঞ্জ ল্যাংমাহাটি এলাকায় সাধন নোয়াতিয়া নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায় সুকুমনি দেববর্মা, চিত্ত দেববর্মা এবং সঞ্জিত দেববর্মা নামে ৩ ব্যক্তি। এমনটাই অভিযোগ করেন সাধন নোয়াতিয়া। পাশাপাশি সাধন নোয়াতিয়া উক্ত বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে সুকুমনি দেববর্মা, চিত্ত দেববর্মা এবং সঞ্জিত দেববর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এইদিকে সংবাদ মাধ্যমে উক্ত ঘটনা দেখতে পেয়ে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে সুকুমনি দেববর্মা, চিত্ত দেববর্মা এবং সঞ্জিত দেববর্মা জানান, সাধন নোয়াতিয়া তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। যদি তিনি উক্ত ঘটনা প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে ওনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হবে বলে এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানান সুকুমনি দেববর্মা, চিত্ত দেববর্মা এবং সঞ্জিত দেববর্মা। জানা যায়, সাধন নোয়াতিয়া পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সুকুমনি দেববর্মা, চিত্ত দেববর্মা, সঞ্জিত দেববর্মার বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ করেছেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানান উপস্থিত সাংবাদিক সম্মেলনে সুকুমনি দেববর্মা, চিত্ত দেববর্মা এবং সঞ্জিত দেববর্মা। যে রাং 1 লাখ সেগিরা বলে কিছু লোক 1 লাখ আর রাংনি ফ্যাক্টর গাঙাবো সেমিয়া যে তাবো বক্সিল লাগি বলতে ন 1 লাখ টাকা নর ফরটা আপনারা সেবই হাকে টাকা সরকার। আচ্ছা, আমি সারা ত্রিপুরা আংনানো যতন সিনিয়া আঙাবো হেসেনি বড়গা आं एकजन दुकानदार आं केरफोर आं तो पासरा गाने बयस आं चलानसिबो आं चिबुकसो फथायराखौ आं जे बिनि रां सेंनाय जादों के बनो दुवासो सेंनाय जादों के आंहाय बरो दे सेंनाय नायदि जत बरनो प्रमाण दवानो जत बरनो एरिया के एरिया चित्त बाहाय आबो जतन सेमानो आं बुइचुआ न हकास आं खारो किन्तु माय कानो जे खायमेनि केन्दा मनो या केरा मानहानि केस खायनाया दरगाना के हाई कोर्ट थानाया आनी बाप दुखुचे जों महाया पुंजों थांनाय जों जुपतरै एकजन बनो जों थगिरि जामान मिगरै तामके आ जबाय हासि खुसि दं बिनि बजाते रांसेनाय रांसे गं सागादे आनी नवसा दरगाना गान सियां जाबाया आनी साइजों एक साइजों आं दंने आनी बेसामासा मारि दंमोन आं आबा जान सम्पद दंमोन सां जाबाय आं बिनि 1 लाख पेसो लां लाहा भानि कपिले दा आबा सेनि ब्रो दङो नर आपने जत नायदि बिसांग चुक्ति बा जत चुक्ति ने खुसखानाय चित्तनि चरित्र बाहाय सबै वाला ख्यां के वालाया के ताबो नों बनि आं तम खायनाय आं ताबो गजदिने 1 सप्ताह मध्ये जुदि बम आपनाय हंके आं बनो 1 सप्ताह ने मोनेनो मानहानि केस खायनाय दरगाना का हाई कोर्ट आं थानाय दरगाना का सुप्रीम कोर्ट थानाया बजुदे 1 सप्ताह मध्ये जुदि मापनाय हंके किन्तु आबो हाइटेंगदि किन्तु मापनाय है किन्तु रहे करे आनी या गबुसो कलक सेमिया आं क्या बेफोर आं तुकाबुरिया केना गमकि बुरिया को एरिया बरो जासे खेंगदि न मेरे रथ साइमनो न तो अनेक ति फाइ गुरु आना दुगना फयो गान बुङो जे बदना फैमेनि किन्तु आं थैथांबाबो आं हांगा आसिखिबो आना बदना रो अपमान खाके किन्तु आमो हेरनो न जातिने माफिनाय किन्तु आं देहरिया बक्तो तम खाय खायाबो आं सेलिया किन्तु आनि मनो नों माफनाय किन्तु आं देह करे आं करे केनो जे साधन नतिया आं तो से बबुलाङो आबसानो बुतासा आगार बानो बखायो आं तम दुजन खाबा फाइ किसे साकर खायगे साकी मा दानो दुसरी मान बो क्या बड़ कहानी साकी चिंगमांला बन्द बन्द बिखि थांग चिंगमांला याबो नां सावन मेदे रनो अमने मते 1 सप्ताह मते जदिनि आंके मापनाय है किन्तु आं मानहानि केस खायनाय आं नाहले हाई कोर्ट नाहले सुप्रीम कोर्ट थानाय आसु साना आं